Traffic nga MH boy. Ready, lower R tayo, 3. So lower R. Lower R lang ha. Lower R boy. Lower R lang. Lower R lang! Pukin ang inang yan. Lower R box eh. Sige, nice one. Linis pa boy. Ready, box boy. Lutan nyo, 8. 7. Box na boy, 6. 5. 4. 3. 2. Itabol na ready. 1. Up, okay. Itabol na daw boy. Bakbakin nyo pa. Yung alis kayo, car. Doon ako may ayabot eh. Compress box. Putang inang yan. Oh. Tapak lang. Kapitig damage by ready pa ba? Pinakakalbo sa lahat, Mick Gaming. Paki-report na lang, Mick Gaming. Tang ina mo, Oblunatics. Grabe ka na, Doc. Grabe. Aba na atras. Tang inang yan. Ready, dikit na dito mga karo. Bilisan nyo, poke ng ina nyo. Pupus natin yung MP3 ito. Tara, tulak na. 1. Up, tulak nyo. Bilisan nyo. Puta na si Pa. Ready. Ba't po ang babae nagtaan? Dito, tulak na box boy. Ready, nagpit yung Phoenix ha. Linis pa muna. Linisin nyo na yung nasa labas boy. Linis boy, tapa lang dyan. Tapa lang, walang bababa dyan. Yan nyo dyan, poke ng inang yan. Dito lang boy, papasok atin yung Phoenix gar. Baba nga boy, 3. Kontra, baba. Pa-laser boy. Laser tayo, laser. Grabe yung Yeah, splash laser guard. pa, laser lang, bilog lang. Harap likod boy, harap likod. Party nga boy. Okay, liban. Tara, ito tulak 1. Up, tulak niyo boy, tulak niyo. Pukin lang na tulak niyo boy. Tulak niyo pa. Kita tayo R2. Dali, linis pa, R2 na. Kita mo na yung Phoenix sa gitna boy. Okay, Phoenix pa, pasok lang mid boy. Pasok lang na mid. Pasok ng mid, pukin lang ina nyo. Pasok lang mid. Pasok lang mid boy. Tang ina, suko na naman yung ready. Tara 3. Tuwang tara baba, pel. Angatin nyo na elbow, angatin nyo na. Kakapasok lang yan. Itabol na iba dyan boy, di yan sabay 1. Itabol na yung mga gumagalaw dyan gar. Ganyan di yan sabay, di pa itabol na sa gitna. Unahin nyo gumagalaw. Baba talaga eh. Uy, buying gold. Mick Gaming. Ay, shoutouts. Tenga muna. Medyo. Kaya ayaw pumasok eh. Ay, wag nyong patayin daw, boy. Okay na, boy. Tiga BL lang daw yan. Phoenix. Tapangal, pigyan nyo boy. Puking inang mga yan, pigyan nyo. Bago ba yung mga yan? Okay, patay nyo. Putang inang mga yan eh. Bigay mo. Tik damage car. Tik nga boy. Pa. Okay, linis pa. Patay si Sisiu sa baba. L1 lang boy, reso patay. Pasok kayo mga namatay boy. Pa-BL nga, Tito Brusco. Ready, bilis, ticket. Gunahin tayo nyo ipa ha. Congress boy, pitig MH. Ina kasi takbuhan ng puta. Ay, 9 Wait PM. lang, mid lang mo. Arar, paso, paano magkaibay? Pag-up. Ito. Dito lang boy. Boy, makinig! Pukinang-ina nyo. Ready may oxygen oh. Compress, sarap lang, ready 1. Pakul daw lang tayo makasi boy eh. Tulak nyo boy. Pukinang yan oh. Tulak nyo, saka tayo mag-R1. Makinig kayo boy, huwag kayo sumunod dyan sa raid team kasi. Gago, wala na akong matira. Tirahin ko na si Oblo. Sino tong katabi mo? Diba? Pwesto lang, pitig ka MH boy. Ready, bababay natin to, mga tagad. L2 nga! In 3, 2, 1, tara L2. Mga MH ko boy ah. L2 boy, angatin nyo 1. Wala pa. Ready, tapalagtan, 1. Pagtatgar. Kuha niya ayok, pukin ang ina mo. Tapa lang, walang kikita, sagdan boy, huwag kayo tumabad dyan. Tak, ito nasa baba na yung iba. Titigan talaga ng mga mukha. Tak, kinaniya Sagar! Kaya nga, tanga-tanga, reso patay boy, puking ina nyo, nakabang kayo dyan.
Okay, reso patay. Reso patay boy. Dito lang R1 lang, wala na. Okay, compress pa. Gago ka, kakombo ka pang hayop ka. Paso, trap the damage pa ready. Dali. In 3, 2, 1, baba, labarar guard. Labarar. Labarar lang boy. Ang inong pugi ng ino. Ilang karto ba boy? Bilis gar. Balik R1 boy, balik na. Balik na R1 boy, paso R. Ganyan, Gar. Sing DOD, sing Starpol yun ah. Ano yun? Oy, salamat sa 50 stars. Tito Satan, salamat. Salamat sa suporta, tita. Totoo ka na mga aso. Tapak mid boy. Okay, tapak pa mid. Pasok ka. 8, 7, emission niya, 6, 5, 4, 3, 2, damage car. Mid. Okay, pitik damage muna. Pitik lang, in 3, 2, baba mid boy. Kaya katin niya mid boy. Angat. Kaya katin niya gar. Wala na, nag-SP yung iba kahit may entrance, so natakot ang puta. Tapal pa, gago may mga yan. Tapalan nyo kita! May umangat po boy! Pasok mid boy. May umangat po! Pasok mid, kaya pasukan nyo mid. Yan ang 8, 7, compress by C, ano boy? R1 na, wala ata rito. Ako pa, ganun, R1 nga lang boy. R1, tulak. ina talaga, boy. Gago naglag ako, naiwan yung karakter ko sa Anto. Kaya tulak niya boy. Ganun, naglag. Alam mo Garto, pag sumilip yung Phoenix, bababay natin ha, ready? Ayun na, 3, 2, 1, babay niya boy, 1. Bay na, naipit sila, di ba sila naipit? Puking ina nyo. Tulak nyo boy, tulak. Grabe. Okay, tulak, puking lang ng hiri. Bato, ready, spine nyo, eto, out 8, 7, 6, peligro nyo, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Tosi boy, kumanap, naka-emis na mga to ha. Ipa boy, Malas. wala. Pitik yung image. Pitik boy. Wait lang, tara, 3, 2, 1, tara, baba. Pile, L nga, angat nga boy, ito muli mga gamit. 7, Phoenix mo na, 6, 5, 4, Osi boy ha, 3, 2, ready, 1. Osi. Wala mo na papasok boy. Tapak lang L. Kunin ko na ito si Galims boy. Tito Mick, Oh, paano nga ulit? Pa-quick share? tang ina mo, Banjo, naka-live na ako. Saglit nga. Inong yun. Dami. Ko niya ng Osi. Sabi siya, mga nakatakbo nga L1 boy, pasok ang limahan mo boy. Bilis. Pasok L5, bilis. Yung mga umiikot ng L1 yung napatay ng Osi. Ikot pa. Pagigil ang puta. Ready lang gar. Wow. Kawawa. Tang ina, nareso pa ako. Yun lang. Pasok mid boy. Nareso pa ako. Ano? Gago, ba't mga piyo? Mas gago ka. Pandak ka na nga, fuckboy ka pa. Epis boy po. May isang FPS daw boy. Boss ay, dito sa amin, 3 episode. Mag-raid party. Ano yung PC ni Badet? Di gumagana. Wala kang extra epis ata boy ah. May sahod ba EPS dyan dito, Sai? Pag-EPS kita. Tama na. Sige. Imbis na tumapal kayo, poki lang ina, nagtakbuhan kayo. Ang inang keyboard to bobo. hinahabol, no? Inong yan, may phobia na kayo, Gar. Art, Tito Zargon. Shoutout sa'yo, Tito Zargon. Trade mo na sa akin si yung 5M. Okay, salamat sa pag-heart react, Tito Oblot, saka Tita Triana. Salamat. Pwede ba ba? 3 to, tara, lawarar. Diyan ba? Lawarar lang ah. Lawarar lang boy. Wag. Kakatin ba natin? Wait, tapos ko muna. Di pa yung sa gitna, ready ha, tara. 3, 2, 1 lang at boy, ready 1.
Up, sipahin nyo na nasa gitna. Ito lang, nasipa ako. Angat, bilis, angat, angat, angat. Angat boy, angat. Ayun na, Phoenix, tapal na. Hagdan naman. Up, hagdan na, bilis. Hagdan, tapal na hagdan. Huwag nyo na subsubin yung entrance boy. Tapalan nyo. Pasok with mga namatay. Dali. Ano tayo? Tapak lang, El. Tigin nyo pa. Tapak lang, El. Tapak na, ready. In 3, 2, 1, pasok boy. Pitik image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Phoenix. Takin ang lag ng PC ni Aba boy. Compress lang R. Atro pitik image boy. Sana nga umabot dito, ano? Tito Brusco. Sana umabot, sana. Eh, No? shoutout daw oh. Sino may sabi? Ano, si Balakid. Kawawa naman sa'yo. Kaya ako nag-ayos pa ako naman eh. Saglit tingnan ko. Ay, shoutout sa'yo, Balakid. Ako lang. Ba din ako? Finally! 7, 6, lutan nyo, 5, May BA din. 4, loot muna, 3, 2, ready, 1. Pita mo na Phoenix Guard. Putang ina, pasok R. Pasok R boy, box lang ha. Wala mo na lalayo. Yan yung mga archer dyan. Shout out from Canada. Tang ina mo. Nasa Pasig River ka, Oblo eh. Canada ang pota. Underwater. Under the water ke. Albong brutal.jpg. Ay, shoutout sa'yo, Charles Montenegro. Tang ina mo, Tito Brusco. Shoutout. Shoutout din sa'yo, Tito Wilkins Rotulo, Tito Satan. Shoutout. Amis, maniwala ka sa akin. Saan ba nakalagay yan? Sa quick assist, sabay click mo yung help someone. Ito nga. Help someone. O, tapos. Anong code? Di rin. 4, 3, 2, ready, yan na, 1. Up. Ayun na, walang BA, boy. Sira. Okay, lantas na pa boy, mga brawler sa gilid nyo. Tapak lang R. Okay, dito lang. Arto. Liban boy, liban. Liban boy, L2 to. Akro ko, tingnan yung makro ko ba ya? Akro ko boy, tingin na L2. Nasa L2 boy, lower L2 gar, ready 1. Up, L2 gar. Okay, tulak nyo, L2, angat agad. Wow, Angat, Kota. may Phoenix, palagay nyo. 8, 7, box lang, 6, 5, 4, 3, box lang ha, 2, ready 1. Phoenix pa, itamol na. Itamol, Phoenix gar, Phoenix. Box lang, wala lalabas ng box. Abang na lang gagawin niya boy, nahirapan pa kayo. Pasok R boy, pasok R boy. Pasok R, bilis. Ay, pasok ah. Okay, balik box boy, 8, 7, lutan nyo, 6, lutan nyo to, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, Osigar, Osi, tabol. Okay, Osi boy, pukin ang ina nyo, papasok kayo sa linis, bilog lang, wala na bababa ha. Linis pa boy, bilog, linisin nyo lang. Okay, linis pa boy. Okay, bilog na muna, nasa labas yung mga laban, linis lang. Kota. Ako napipindot. O, press, ticket, kaliwat kanan boy, nipis natin. Kaliwa, PT ko. Wala na naman, puta. Labay, nasa labas ulit, takin hanggang 10 minutes ata tayo mag-aantay rito. Okay lang yan, late ako eh. Kita pa. 5, 4, MSK 3, 2, ready, 1. MSK, pitikan nyo kayo mga party nyo gar. Rot-rotin nyo to, putang inaanliyan tayo, gago ba kayo? Ilis pa boy, papasok pa ito si, ayun na Ano mo, ikaw tinitira eh. I-live ko nga ata. Macro muna kita dito.
L2. Gago lang sound pala yung live. L2 pa, L2. Pwede pa pala, pamagad na L1, di na papemit sa 3, 2, L1, gar, L1. Dali, L1 nyo ba? Nurse down, balangit. Balangit, nurse down, si Jepoy ba yan? Nurse down. Ready ba? I-compress nga, bilog. Tapakar ba? Tapakar. Grabe, bumuka kasi yung iba, nasa laser. Pasok Arboy, bilis! Kurang ko? Gago ba kayo? Gaya, si Paboy! O si Pa, Bobo talaga ang pota. Reso nga pa tayo, Ayaw pasok pumansin L. na nasa gilid. Eh, linis na boy, epis na naman natin na boy. Pasok L, compress box, gar. Compress box, dali susunod. Taglag. Tulak nyo boy, tulak nyo boy, huwag kayo matras. Tulak nyo. Ha? Tulak, dali, angat feed, ready. 3, 2, atara, angat feed, dali, malilikod tayo, finish boy. Harap na likod, 1, 4. Angat to, napensa ako ng sarili. Ako, sinilip nyo agad kasi. Tangina naman. Peso pa tayo boy, angat na. Oh, inang yan, sinabi ko lang. UM. Oh, nagting na. Ay, shoutout sa... Ay, wala pala. Ay, nakalive ako. Wag yung Minoy. Shoutout kay Boss Ebe. Accept mo, Banjo. Ayun na. Atrito, tropa ba pa, lawarar, boy. Lawarar, boy, angat. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita pala, sigar ha. O nga. Bilog lang boy, ready, angat na boy, sabi dyan. Angatin nyo boy, ready, angat pa, 1. Okay ng ina nyo, nagtakbuhan kayo sa amin. Gago ba kayo? Utang ina na ito, tumakbo sa atin. Sana di ako mag-lag ngayon. Ano ba hitable to? Sa mga boys catteries dyan. Up! Ay, gago. 20. Ano. Yeah, tapakar boy, tapakar. Okay lang. Image pa yung sana. Tapakar. Okay, tapakar boy. Ready. 3, 2, atara, pasar boy. Ito lang po yun, dami na nagkakapagdar. O, tara ba laser boy, 3, 2, tara laser ka. Laser, pilog. Bilog lang. Pasok, mid. Pasok, butan nyo, 8, 7, image ka, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up. Phoenix boy, mamaya na, anong, bilog lang. Yan. Gilang. Tara, L2 ka tayo, 3 to, tara, L2 boy. Alam ng Phoenix yung galaw natin, nanonood data sa live. Angat agad L2 boy. Angat, L2 lang ha. Ready lang ha. Okay na ano. Pitik nga image boy, oh, naita. Pitik nga. 3 to, tara baba, R1. Tulak nyo kayo at kanan. Okay, tulak, box boy, ready 1. Tulak agad na kami, oh, si Sak. Okay, full bombs na rito dyan. Wala, hindi wave tong Phoenix na to dahil. Phoenix na naman nanalgar. Papalanggar. Trapitik tayo, image boy. Boy, bukilang yan. Unahin nyo gumagalaw ang katagat. Walang maiwan dyan sa baba, boy. Ready likod. Ready lang. Compress kaya ng Phoenix. Ready na. Tan. Ready, tumangat na yung queen, oh. Putang ina, oh. Tapal, boy, run. Up. Mga tropa natin dyan, shoutout sa inyo, Gar. Started from the bottom, now we hit. Yan pa, kasi dali magagaling medyo yung ano, Phoenix boy. Tapal lang tawad. Parap na lang, Phoenix gar. Harap na lang. Kaya harap, para ubus pa. Pasok lang, Har. Pukin ang ina nung ginagawa ng mga laban natin, boy. Pasok, Har, gar. Pukin ang ina nyo. Box lang kayo pumalag. Box lang, boy. Box lang. Okay, box na, gar. Pasok lang, boy. Pasok ka. Okay, SP na. Gago. SP na, bilis. Wawa. Tapakin.
Tapakil boy, atras naman tapakil, pala, di tapakil, naman pala tapakil. sasagad. Tapakil, ano Hindi ba na kayo? umuwi. Tapakil, gar. Okay, 18, tapakil boy. Wali ah. Tapakil pa. Ang natin awan. Up, kalati lang boy, age. Sipahin nyo boy, sipahin nyo, tinabak pa, age, sipahin nyo, wasahin nyo lang, bawasan nyo pa. Bawasan nyo pa Phoenix boy, OLGS lang boy, Raposi boy, ready. Raposi 1. Up, gago, ba't pumasok na Raposi boy? Kunat na na. Pa-BA san. Pa-BA san. Yung dating sinasabi lang na pang B3 lang dito sa Ita na. Ayun, nasa top 1 na. Angas na rin tayo, Gar. Ay, thank you sa pag-follow ng stream natin, Mark Manzanares. Salamat sa kay Toyo Mansi. Bago ba tong page ni Toyo? Oo. Ay, shoutout sa'yo, Mark. Six, 5, 4, piting helmet, 3, 2, ready, 1, up, kita mo yan, gay, kita mo yan, si, pasok lang ara, pasok lang, piting image, party ko gar, pitik, Yun, reset, reset ka, tapang nga elbay, flat, tulak nyo po, kinangin ang tigas kinig eh. Tulak nyo pa ba eh? Di ba kaya ko pusin? O tang ina nyo? Habol kayo lang habol. O tang ina nyo, patanga-tanga kasi kayo kanina eh. Arto lahat boy! Arto boy, o compress tayo, compress stock. Pitik kayo image boy. Trial 2 3. 2 boy. Okay, kaya niya, dalawang epis ko boy. Nakakaramdam din kayo, liban. Pumasok, puking inang yan. Eh no, sila lang nag-PK ito no, pinapasok lang tayo. Ang inang yan. Lalabas yung Harap ha! Harap par boy, pitik yung image boy. Pasok ar! Okay na kanina, pumasok kayo ng ar. Pumasok kayo ng ar! Pasok ar! Pasok kayo ng ar, bilis! Ayun na, lutan nyo! 8, 7, lutan nyo! 6, Yawa na lang to. 3, 2, ready, 1. Pitable na ako sigar. Akatin nyo, angat agad. Maliligrahin ng Phoenix. Angat agad boy, ito sa sadya dyan. Pasok kayo mga namatay. Ina nyo, mga tanga. Let's go tayo boy. Lesu, tatalagdan boy ha. Ready, R1 boy. R1. Op. Go. Nakalubog. Wag boy, wag. Final na. Dito lang, kalahati lang gar. Sige, arto nga tayo. Trito arto ka, mag-laser nga tayo. Ikutan natin ito po. R1 boy. R1 lang atuan. Angatin nyo, gago yung sub, binakipas nyo. Tangin na, tingin na kayo sa mga ball boy. Tulak ko si Pai, R2. Ready, R1. R2 sa box nga iba. Box nga po. Ano? Ano lang magsha-shoutout sa'yo. Shoutout, Tito Mick, share ko na. Ay, shoutout sa'yo, Tito Balakid. Pakyo ka, bray. Ina mo. Level eh. Kapatay na ata. Wali Low-flat ah. lang, kita lang guy. Kita lang low-flat. Ready, tara, 3. 1, 2, boy. Dito lang ako. Kita katin yung ata. Dito lang, wala pupus dyan ha. Bro, abang lang. Dito lang, harapan nyo lang. Ano? Late na lang ah. Para mag-top 1 overall. Sa Archer lang na tayong problema. Layo ng difference eh. Yan oh. Secure na Archer natin. Ito na lang. Last na bukas eh. PPK pa kasi ito eh. PPK muna dito sa labas eh.
Wala pa. Eto, 1JSZWM. 1JSZW. Ah, Hindi ganyan galaw. Ano? okay na, traffic dig tayo, may cigar. Ready, 3, 2, 1, trap, baba. Sana. Sarap. Mid nga. Patay nyo muna to. L2 lang, boy. L2 lang. Tapal 1. Up. Ayan na naman yung atrasan nila. Okay na. Tulak nyo na, boy. Pang ina mo ka. Tulak nyo, Gar. Pontang inang yan. Nakapwesto na kayo. Tatakbo pa kaya. Wala, pepes natin, try. Mambes ah. Si Mamen gago, nabuhay si Mamen Sai. Patay ka ngayon. Mamen. Pasok mid, boy. Pasok mid. Pumasok kayo. Tangkinang yan. Pasok. Ba't nandiyan kayo sa entrance? Tangkinang, alam mo, tataas ng MMR ang puta. Pasok mid. Tan, boy, ah. Wala ka. Ready agdan, boy. Wala, hindi yung mga at kaya R1 lang. Ready lang agdan. Putang ina, wala akong pinapapangalan na. Ready 1. Agdan, boy. Nakaangat na sila, sir. Kapalas na. Ito Kyle Busaing. Shoutout. Gago to si Cardo, pati sa lead ko, nagbebenta ng carbonara. Oh. Doon ah. Scammer daw yun, no? Nakol. Scammer daw yun. Kalahay daw ni Brian. Ay, sorry. Carner. Ah, na. Eduardo. Baby. Ladies. Kaya recover, pasok armano matay, wala mo na mag-damage ha. Dito po tayo pa. R1 boy! Tapakar, bilis! Bilisan nyo! Tapak pa! In 3, kontra pasok! Pitik damage to ha, 8! Pitik damage lang, pitik pa! Repeat damage lang boy! Yado kayong gigigar. Bilog lang muna boy! Uy, gago, ayun ba? Ano, saan layo ka rin? Tulak niya ba yan? Tulak. Lalayo tumira, Tulak, bilis, may gago. Phoenix sa likod nyo. Tira ba kayo ng tira ba? Paala. Dami ah. Kaya na pang Dev Plus. Wait lang, kalims ah. Hindi niyan takakamatay. Kaya kasi papasok ka 8, 7, lutan nyo nga to, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, kita mo lang gara, Osi. Kita mo lang, Osi. Kaya niyan ka. Gun boy, R2. R2. Ang kinagabex, nawala eh. R2 gar. Scouted tayo, ready. Baba na tayo, 3, 1, R1 na gar. Ready, pitik image gar, bilisan nyo na yung alaban boy, rappel. Pitik image, party ko gar, pitik boy. Harap lang L boy, 3, 2, terangat. Tinangat na boy, terangat ka boy, angat, ready, yan na, 1. Pita mo lang gar. Arto muna. Makinig, wala magsasalita, Arto.